से समय ठीक चलती से लोक बदली जी आईन भगवान करना आईन मनीष कर तू जो 24-25 हेनी हूँ जानी पार कही पार पाक पाक बंद यही छुआ कही कहीं ओडिशा देश में विजय महाप्रभु सारा भारतर गौरव ओडिशा सीनारे गरीब कहले अंकल अंकल व्हाट इज मैथमेटिक्स ना लेजी मैन एरिथमेटिक अलुआ लोकर पार्टी गणित सूत्र सरकार दे दी बस तुम पुरी की जीव तुम टाइम अनुसार चारिधाम यात्रा मागणा खाइबो हाँ सुभद्रा टंका मागणा पाइबो गाड़ी खंडे चढ़ुच ना नहीं मु खंडे चढ़ुची ना नहीं नना खंडे चढ़ुची ना नहीं किए कार चढ़ुची किए तर एत हर्षर गोटा सी घोड़ा गाड़ी पाऊँ मो 6 हर्षर गोटा घोड़ा गाड़ी चलाऊँ तेल कथा किए बुझुची आगे तो गाड़ीटा अच्छी तेल पकड़े फिर कौट आने फिर जो भगवान सब दौरान अद्वितीय वरदान आ ये सरकार भी सेम सब दौर न पाऊ आम आम भाई तो पाऊँ आम ता गाड़ी तो बसी जापर ये सब यही भाया सब चलो मालिकार से समय ठीक चलती से लोक बदली जी आईन भगवान करना आईन मनीष कर गोटाए शुण जो माड़ आसो उपरू शून्य माड़ सब बदली जी देश में सब ठीक चलती आगुरी चलता मझे बंद अच्छी फिर चलो दूर दूर फिर चलला बुझल सब चलुची सब चलो सब ये भल भी चलती किसी खराब ना बुझल निछक सत्यटा आउ कौन है ना वर्षाणांग भारत श्रेष्ठ देशानांग च उत्कल उत्कल से समदेशा देश नास्ति महितले उत्कल भाया देश सेटा को आगे देश कहुई कहीं से माने सेते दूर जान नथिले आग काल लोक यहाँ उत्कल देश कहते आम जी गाँटा यहाँ हूँ कौ देश कौ राज्य एम सब कहते गोटा प्रगणा कहती से गोटा देश उत्कल भाया देश ना आउ कौन हम उत्कल यही परम पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र धन्य धन्यास्ते विभूत प्रख्या बसंतुन उत्कले नराहा यहीटा हूँ पुरुषोत्तम क्षेत्र जोटा पुरी आमर मर्त्यर वैकुंठ सेटा हूँ सबुठारु श्रेष्ठ आमर तात्पर्य है कली जुगे किए क्या कथा मानवे वेद शास्त्र को मानवे मालिका पड़ो माने पढ़ाटा बंद हो कहीं समस्ते मालिका पड़गले सबुआड़े जहाँ गोटा ठेका किए बांधे तार पड़ा किए तार पुरा ये कर पड़ा दाड़ी छाड़ी थोड़ी छाड़ी पड़ा लास्ट को जो 24-25 हेनी हूँ जानी पार कही पार पाक पाक बंद यही छुआ कही कहीं छुआ सियाड़े है कौन खाली आम ये ओडिशा आमरी घर पाखे हम पवन चारिड़े बह लोक विचार दिशा न पवन बहिब गगन पृथ्वी अंधकार होइब यही अंक ठारू यही अंक जाए धरणी काल ग्रासीब ध्रुव 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 महापुरुष जहाँ कहते आम कौ थे लेखिदे निजक टेका टेकी कर चाहूनी बुझल इमिति पवन बह तो नाक बंद हो रुष फुस जो लड़े चलती नाक बंद हो ना से मुझे मालिकार कही एत वर्ष युद्ध चलो कही से भी चली रही चालू आ भारत पृथ्वी रे मध्यस्थी कर आरंभ हो मध्यस्था विश्वगुरु बोलाइब आउ गोटे जिन प्रचार हम सारा पृथ्वी रे से भाषा बलदेव राजा जो निजे अनंत स्वयं कौन ओडिया भाषा से जाओ से भाषा रगुरा मुझे कहूनी कारण बर्तमान समयटा बड़ असुविधा कही दिंतु संस्कृत ना ओडिया ना आम महापुरुष लिखते ओडिया सारा विश्व रे कहीं ओडिया भगवान जो मुख निष्कृत बाणी ओंग होता ओंगटा ओडिया शब्द दिखाई ओडिया रे अनेक संस्कृत भाषा अछि ना मिसिक अछि थाउ से पाली संस्कृत क्षेत्र हम राम से कई काम ने नाम से काम पा आम सेगुरा कि जानू आम घर पाखे यही गाँ अच्छी यही पुर अच्छी आम से जानू ये आम बापा ये आमर सब तेणु सी कौटी कौन लेखा न लेखा आम घर टाक आम हूँ पृथ्वी यहाँ है भारत वर्ष पृथ्वीर देश आम एत कथा कहीं आम मुंड पूरे बर्तमान ओडिशाटा एत क्षति हेनी से ना कि तो बर्तमान विश्वास बर्तमान ओडिशा देश में विजय महाप्रभु सारा भारतर गौरव ओडिशा सीनारे गरीब ओडिशा रे सब अच्छी खणी पानी तुम लुहा जाऊँगी सियाड़े शाबल तैयारी बिक्री हो सब पार्ट तैयारी हो जहाजर कि तुम बोका किणिक आनच कहीं जाना पखाड़ खाई सब ढोल बहीकि थोदेल थाक सब उई खाईगला
तेणु जदि प्रकृति में पाठ पढ़ी था से भाया लोक था तुम कुआडे कौन ओडिशार देश जब स्वाधीन है कहीं एपर्तन हो पानी कि आमर निद लेट भांग कि बहुत दिन ऋषि मैंने सब लेखि जाइछन्ति सप्त ऋषि जितेबाला बुड़ीगला डंगा जितेबाला सृष्टि प्रलय है भगवान विष्णु सप्त ऋषि की नहीं जाइए कहीं ये सर्जना करिए 7 जन ये 7टा ऋषि की नहीं ये साइंस लिखियो से माने ये औषधीय ज्ञान कह मेडिसिन ये अमके कर सी धमके कर सी सृष्टि कर विभिन्न ऋषि की से आमर 7टारे खेल चलती 7टा कौन ना सप्त आवरण आम देह 7टा परस्त चम अच्छी ये गचरे 7टा परस्त बकला अच्छी बकल तेणु आमर देश कईटा सारा पृथ्वी रे महादेश महादेश कईटा 7टा कहीं से भगवान तैयारी करते आम तैयारी करते लोक ता ना से तैयारी कर छाड़ी अष्टगिरी 8 गिरी तेणु अष्टकिला दिखाई अब 8टा उपर कौन पहाड़ ना से पहाड़ सुमारी नुह सब अलग अलग पहाड़ हो तेणु भगवान सब तैयारी कर रखिंट मालिका सब आ मुहरे ता मुहरे से नष्ट भस्ट हो कहीं गोटा सी ठार देले 24 गोटे ठार देले 44 कौन से न विचार कर टाइम न हबार ये डेले बाबाजी दल आगुरी आम सब आम एरिया सब जमी बाड़ी बिक्री पूर्ति ध्वंस हो लोक सब रुसिया फुसिया सब विभिन्न प्रकार दान कर गाता भीतर जान किए जमी बिकी देछि किए कला ठाकुर सपने मरी जीव किंतु होउची मरिया टाइम आमर आसीगलानी नाके पानी पशिलानी आमर आमे जानि परनाती आमे देखुना बुढ़ा हो गलानी केते शीघ्र चुटी कला हो गलानी माने धड़ा हो गलानी आउ बळ नाही तेणु ये सब जिनिस हेई कि चली आगु भी हेई जीव बहुत आकार हम किंतु जेतेबेले तुमर सब बंद हो फक फक से प्रभु बाहर केबे एटा वास्तविक आकुरेट केबे गोटा व्यास लिखिले कलौ 10 सहस्राणी विष्णु तेजंती मेदिनी से भागवत लिखिछन समस्ते पढ़ुछन ये आउ हमर ये लेखा है कि जुगटा 4,32,000 वर्ष एक कली जुगर आइस 4,32,000 वर्ष हो कली जुग भोग हम बुझे लगी किंतु आमर के कली सब जुगे अच्छी सत्य जुगे नना आमर ये कहते कली सत्य जुगर पशि रही से कम था जड़े माने जदि जड़े मिछ कहला लक्ष लक्ष लोक सत कहते तेतियार 3 जन जदि मिछ कहले लक्ष लक्ष लोक सत कहले कली जुगे जदि ना 2 जन कहले कली जुगे द्वापर जुगे 3 जन लोक गले ताले भागे ये गले कली जुगे सब जाक मिछुआ पादे धर्म आहरी कम कली जुगे मिछ कहीं हूँ कहल सबू राजा प्रजा मिली करेंगे कलिगोल हो ना सब कई क्या आईन कानून मागुच आउ गोटा कथा आज कहले खराब विधानसभा सब देखा अच्छी आहरी सब अच्छी मालिकार सब लेखाई जब कह लोक मुंड खराब हो आम मुंड भी खराब जरा कह ठीक नहीं बहुत जिनस सब लेखाई मालिकार सब यही छोट बही लेखाई कि लोक जानी पारनी भेट राजा प्रजा मिली करेंगे कलिगोल लिखिं महापुरुष अच्युत गोटा सत्यजुग लीला बोली गोटा बही था से बहीटा मो जड़े मागिक नहीं गला आज की हो 30-35 वर्ष तलर कथा दे बापा टे मुझे पढ़ी छोट बेले पढ़े छोट बेलू मालिका पढ़े टिके पढ़े आबे हम से मुझे जानीपे ना बात्या ठू मालिकाटा को मुझे बेसी जानी बात्या ठू हम 19 धरी होगा अंक तापर गोटा अंक मोर मिले मिले चलती ठीक ठीक पढ़ी पढ़ी चलती। अच्छा वर्तमान जो समाज जो स्थिति वर्तमान राजनीतिक स्थिति बा सामाजिक स्थिति ता सहित मालिका तो बहुत खाप खाऊ सब खाप खाइब लेखाई बाजपेयी पंडा नामे करुला राजूत कली भागवत अभिराम परमहंस लिखिं बाजपेयी सतरे पंडा से ब्राह्मण ब्राह्मण को साधारण पंडा कहती नना कहती किंतु से करथला लेखाई। अच्छा आपण तो जाने ये विषय बहुत ज्ञान आपनकर तेणु मालिका आउ ए जो सामाजिक बा राजनीतिक जो स्तर जो प्रकार आपण जेमि कहले मोहन ना लेखाई छी बा जो प्रकार आपण कहले आगुरु जो घटना गुरा सब लेखा जाई छी आपनकर नरेंद्र कथा लेखा छी नरेंद्र मोदी जो कथा तेणु राजनीति आउ ये देखन राजतंत्र हमें जा को राजा माने चलौथले आगुरु वर्तमान ये लोक मतरे बा लोक गणतंत्र बा लोकतंत्र हो जाई छी
କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ଚାଲିଛି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଏଇ ମାଳିକାର କିଛି ଗୋଟେ ଅଂଶ। ମାଳିକାଟା ଗୋଟେ ଶାସ୍ତ୍ରଟା ଆଗରୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଆ ହବ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନ ଆସିବା ଆଗରୁ ରାମାୟଣ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆମେ କଣ ତାକୁ ଲେଖି ପକେଇଛି କି? ବୁଝିଲା କି? ତା ଆଗରୁ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ତାମାନେ ଆପଣ କହିବା କଥା ଯେ ଯେମିତି ରାମାୟଣ ହବା ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ବାଲ୍ମୀକି ଏଇ ଜିନିଷ ଲେଖିଥିଲେ ସେମିତି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ପଞ୍ଚସଖା ଯୋଉ ଲେଖିଛନ୍ତି କଳିର ତାମାନେ ଇଏ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି। ତମର ଯୋଉ ଏ ବର୍ଷ ପାଣି ଶୁଣ, ଏଇ ବର୍ଷ ଯଦି ତମର ମେଘ ହବ ଏତେ ଦିନ, ସର୍ବତର ଲଗାଣ ଏତେ ଦିନ, ଖରା ଏତେ ଦିନ ପାଞ୍ଜିରେ ଲେଖା ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆର ବର୍ଷ ସେ ବୋଲି ସିଏ ତାକୁ ମହାତ୍ମା ମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଉ। କିନ୍ତୁ ମହାପୁରୁଷକୁ ଆଗକୁ ଟିକେ ଦେଖାଯାଏ, ଆଙ୍କୁ ବର୍ଷେ ଦି ବର୍ଷ ଦେଖା ହଉଛି। ଏଇ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ଏୟା ହବ ଏୟା ହବ, ସବୁ ବଡ ବଡ ନଷ୍ଟମ କହିଥିଲେ ସେୟା ହବ ଏୟା ହବ, ଯୋଉ ସବୁ କହିଛନ୍ତି ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁରା ସେଗୁରା ସବୁ ହଉଛି ନା ନାଇଁ? ସେ ମାପେରେ ହଉଛି, ମାପଛୁ। ଏଟା ଗୋଟେ ପାଠ, ଏଟା ହଉଛି ଏ ଲେଜି ମ୍ୟାନ୍ ଏରିଥମେଟିକ୍। ହ୍ୱାଟ ଇଜ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ? ଏ ଲେଜି ମ୍ୟାନ୍ ଏରିଥମେଟିକ୍ସ। ଆଲବର୍ଟ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ କି ତାଙ୍କର ଅଙ୍କଲ କହିଥିଲେ, କହିଲେ ଅଙ୍କଲ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ? ନାଇଁ, ଲେଜି ମ୍ୟାନ୍ ଏରିଥମେଟିକ୍। ଅଳୁସୁଆ ଲୋକର ପାଟିଗଣିତ ସୂତ୍ର। ଇଏ ସୂତ୍ର ସବୁ ଅଛି, ଅଳସୁଆ ଲୋକର ସୂତ୍ର। କିନ୍ତୁ ଆକୁ କିଏ ସେଗୁରା ପଢୁଛି? ଦେଶ ଧ୍ୱଂସ ହବ, କିଏ ପଢିବ ସେଗୁରା? ମହାପୁରୁଷ ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣି କେତେବେଳେ ଲେଖିଥିଲେ କି ଗୋଟେ ବରମୂଳିଆ ପାଠ। ଆଗେ ଅବଧାନ ପଢୁଥିଲା ବରମୂଳିଆ, ଆମେ କଣ ବରମୂଳିଆ ପାଠ ପଢୁଛୁ? ଚାଟଶାଳୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କୁଲ ଫୁଲ ଏସି ଫେସି ଘରେ ବସି ପଢୁଛି, ଅବଧାନ ଲୋକ ପଢଉଥିଲେ। ତେଣୁ କଳି ଯୁଗଟା ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ଭୋଗ କରିବ। ତମେ ରାଜକୀୟ ପରିପାଟି ରହିବ ନା କଣ ସେ ଝାଇଆ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ, ସରକାର ତମକୁ ଦେଇଦେଇଛି ପୁରୀ ଯିବାକୁ। ଆଗେ କେଇଟା ଲୋକ ପୁରୀ ଯାଉଥିଲେ ଚାଲି ଚାଲି, ତାଙ୍କୁ ଧଡ଼ି ଶୁଣୁଥିଲା। ସରକାର ଦେଇଦେଇଛି ବସ୍, ତମେ ପୁରୀକି ଯିବ ତମ ଟାଇମ ଅନୁସାରେ। ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା, ମାଗଣା ଖାଇବ। ହଁ, ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମାଗଣା ପାଇବ। ନାରୀ ମାନେ କାହିଁକି ସବୁ ଏମିତି ହଉଛନ୍ତି? ବିଲ ପଡିଆ ପଡିଲେ ବି ଖାଇବାକୁ ମିଳୁଛି। ବିଲ ପଡିଆ କିନ୍ତୁ ଧଣ୍ଡା ଚଷନ୍ତୁ। ଆରେ ତମ ନାକେ ମୁହଁରେ ପାଉଡର ବୋଲିଲେ କଣ ପଛ ଆଡେ ବା ଯାଦୁ? ତମ ପଛା ସାରା ଯାଦୁ ଧଇଲାଣି। ରୁହ, ଏଇ ସବୁ ମାଳିକା ସବୁ ଅଛି, ଦୂରଦୃଷ୍ଟି କଥା, ତାକୁ ଖାଲି ଖପେଇକି ଜାଣିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ ସବୁ ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ଥାନ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ମାନେ ମାଳିକା ବର୍ଣ୍ଣିତ ସ୍ଥାନ ଗୁଡିକ, ସିଏ ନ ହେଇଥାନ୍ତି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ଥାନରେ କଙ୍କଣ ମାଳିକା ଲେଖା ହେଇଛି ଅମୁକ ସ୍ଥାନରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ହବ, ଜଳ ଯଜ୍ଞ ହବ, ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ସେମାନେ ନେଇକି କଣ ପାଣି ଢାଳିକି ତା ଦେହରେ ପୁରେଇ କେମିକାଲ ପୁରେଇ ତା ଦେହରେ ଢାଳୁଛନ୍ତି। କଣ ନା ଆମେ ହେଇଗଲୁ ଅଶୁଦ୍ଧ, ସେ ଗୋଟା ନଈ କୂଳରେ ନେଇ କରିଦେ ନା, ଆଇ ଦେଖ ଏଇ କଲେ ସେ ଅଶୁଦ୍ଧ, ଆମେ ଅଶୁଦ୍ଧ। ନାଇଁ, ସେଟା କରିବା ବି ସେ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେ କଲେ। ସେତେବେଳେ ଥିଲା ଆପଣ କରିଥିଲେ ବି ଆପଣ କାହିଁ ନ ହେଇଥାନ୍ତା? କଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ହଁ, କରିଥିଲେ ମୁଁ କରିନି, ମୁଁ ହେବି। ତମେ ଯେହେତୁ କରୁଛ ତମେ ହେଇଥିବ, ସେଇ ନ ହେଇଥିଲେ ବି ହବ। କାହିଁକି? ଶୁଣ, ସେତେବେଳେ ଘିଅ ଥିଲା, ଆଙ୍କ ବାକ୍ସିଦି ଥିଲା, ଏ ସାଧୁ ଋଷି ମୁନି ମାନଙ୍କର, ସେମାନେ ଘିଅ ଢାଳି ଯଜ୍ଞ କରିଦଉଥିଲେ। ଆଙ୍କର ବାକ୍ସିଦି ନାହିଁ। କଳି ଯୁଗରେ ଆମେ କଣ ବାକ୍ସିଦି ଅଛି ନା? ଆମେ ସତ କହୁଛେ। ତେଣୁ କଳି ଯୁଗରେ ଯୋଉ କେମିକାଲ ଯଜ୍ଞ ସେଟା ହବ, କିଛି ଖରାପ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ହେଇକି ସେ ଫେରେ ଦେଖେଇବେ ନା ନାଇଁ? ଯାତ୍ରା ପାହାଡରେ ଜଣେ ରାଜା ହଉଛି, କଣ ପ୍ରକୃତ ରାଜା? ସେ ଯାତ୍ରାରେ ମୁହଁରେ ପାଉଡର ବୋଳି ହେଇ ଖଣ୍ଡା ଧରି ଦୌଡୁଛି ନା ନାଇଁ ରାଜା ହେଇକି? ସେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମୋର କହିବା କଥା ହଉଛି ସେ ତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଭଲ ମନ୍ଦ। ଯୋଉ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ କଥା ଯଦି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ କେତେ ସିଦ୍ଧ ସାଧକ ଥିଲେ। ଆରେ ସେତେବେଳେ କଣ ଅଚ୍ୟୁତ ଅଛନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଚ୍ୟୁତ ତାଙ୍କ ନାଁ। ଇଏ ତ ଆଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କାମ ହେଇପାରୁନି। ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ଛୁଆଟା ଦେହ ଖରାପ ହେଇଛି, ବାବା ଟିକେ ଝାଡ଼ିଦେଲେ ଯାଇ ତ ହଉନି, ସେ ଯୋଉ କଥା ସେ କଥା। ଏ କାଲି ଜଣେ ପରଦିନ ସାଲିପୁର ଫୋନ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଲାଗିଛି ଡାହାଣୀ। ସେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ଡ୍ରିମ୍ସ କଲେଜରେ ଲେକ୍ଚର ଅଛନ୍ତି। ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, 50 ବାବା ଗଲେଣି କିନ୍ତୁ ଭଲ ହଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବାବାଙ୍କ ନମ୍ବର ଦେଲି, ସେ ସେଠିକି ବୋଧେ ଯାଇଥିବ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କହିପାରିବିନି, ସେ ସେଠିକି ଗଲେ। କଣ ଏଇ ପ୍ରକାର କଥା? ତମେ ତ ବାବା କେତେବେଳେ କାହିଁକି ସେ ଲୋକଟାର ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ନେଗେଟିଭ ଏନର୍ଜି ତା ଶରୀର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି, ତମେ ତାକୁ ତ ବାହାର କରିଦେବା କଥା। କାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, କାହିଁ କିଛି ହବନି। ମିଛ କଥା କହିଲ, ଆଇଁଷ ମାଛ ଖାଇଲ, ମାତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ରହିଲ, ହଁ, ତାପରେ ତମର କିଛି ଗୋଟେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଘିଅ ଟିକେ ଦବାର ନାହିଁ, ଠାକୁର ବୋଲିଲ କାମ ଦେଲାନି, ଭଗବାନ ଦୋଷ କଣ? ବାହାର ଘିଅରେ ଆହୁତି ଦେଲ। ମନ ଶଙ୍କର ଗାଈ ହଉ କି ଶଳା ସେ ଯୋଉ ଆଳୁ ଫାଳୁ କଣ ସେଟା ପୁରେଇ ଦେଇକି ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ଘିଅ, ତା ସେ ଘିଅରେ